नमस्कार बंधुगण, आपण माने केमिति अछंती? आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज मु नहीं आसी आपण मानक पई केतोटी गुरुत्वपूर्ण जीके बा साधारण ज्ञान। तेबे डेरी न करी चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। वीडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्व मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि नूतन भाबरे वीडियोटी को देखुचंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं तळे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी आम चैनल रे जॉइन होंतु। आपण मानक पई प्रथम प्रश्न, भारतर सबुठारु प्राचीन राज्यर नाम कौन? ऑप्शन बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। सठिक उत्तर हेउची बिहार। भारतर सबुठारु प्राचीन राज्य हेउची बिहार। परवर्ती प्रश्न, भारतर सबुठारु गरीब राज्यर नाम कौन? ऑप्शन गोवा, ओडिशा, बिहार, झारखंड। एहार सठिक उत्तर होउची बिहार। भारतर सबुठारु गरीब राज्य होउची बिहार। परवर्ती प्रश्न, भारतर राष्ट्रीय पुस्तकर नाम कौन? ऑप्शन गीता, रामायण, महाभारत, संविधान। एहार सठिक उत्तर हेउची संविधान। भारतर राष्ट्रीय पुस्तकर नाम संविधान। परवर्ती प्रश्न, उड़ाजाहाजर आविष्कार किए करिथिले? चार्ल्स बाबेज, राइट्स ब्रदर्स, ग्राहम बेल, न्यूटन। सठिक उत्तर हेउची चार्ल्स बाबेज। उड़ाजाहाजर आविष्कार चार्ल्स बाबेज करिथिले। परवर्ती प्रश्न, अशोक स्तंभरे केतोटी सिंह रही अछि? ऑप्शन दुईटी सिंह, चारोटी सिंह, तीनोटी सिंह, गोटिए सिंह। सठिक उत्तर हेउची तीनोटी सिंह। अशोक स्तंभरे तीनोटी सिंह रही अछि। परवर्ती प्रश्न, विश्वर केउं देश निजर सूर्य तैयारी करिछि? ऑप्शन रूसिया, चीन, अमेरिका, जापान। एहार सठिक उत्तर हेउची चीन। विश्वरे चीन देश निजर सूर्य तैयारी करिछि। परवर्ती प्रश्न, केउं जीव मनीष भली कांदी थाए? ऑप्शन हाथी, ठेकुआ, बिलेई, भालू। एहार सठिक उत्तर हेउची भालू। भालू गोटे एमिति जीव जे कि मनीष भली कांदी थाए। परवर्ती प्रश्न, सूर्यर प्रकाश पृथ्वी को पहुँचवाको केते समय लगी थाए? ऑप्शन 8 मिनिट 10 सेकेंड, 5 मिनिट 16 सेकेंड, 6 मिनिट 15 सेकेंड, 8 मिनिट 16 सेकेंड। एहार सठिक उत्तर हेउची 8 मिनिट 16 सेकेंड। सूर्यर प्रकाश पृथ्वी को पहुँचवाको 8 मिनिट 16 सेकेंड समय लगी थाए। परवर्ती प्रश्न, भारत रे प्रथम थर यात्रीवाही ट्रेन केबे चलीथिला? ऑप्शन 1854, 1845, 1855, 1853। एहार सठिक उत्तर हेउची 1853। भारत रे प्रथम थर यात्रीवाहिनी ट्रेन 1853 मसीहारे चलीथिला। परवर्ती प्रश्न, भारत रे आधार कार्ड प्रतिष्ठा केउं मसीहारे करा जायथिला? ऑप्शन 2005, 2007, 2008, 2009।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2008। ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 2008 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଛତିଶଗଡ଼, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଳଦ୍ୱୀପ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଉଛି ମାଳଦ୍ୱୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କିଏ ଲଗାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଲଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେକେ ପେପର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେକେ ପେପର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଜ ପର୍ବ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ, 4 ଦିନ, 3 ଦିନ, 2 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।